Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam preporučiti daleko najvažniji mineral za sprečavanje nastanka bubrežnih kamenaca. I na kraju emisije ću vam dati još nekoliko preporuka, specijalno vezano za minerale i u kojim dnevnim dozama ih trebate uzimati ukoliko želite smanjiti rizik od bubrežnih kamenaca ili mokraćnih kamenaca, što je možda još točnija verzija, i kako ćete zapravo, ukoliko ih imate, prirodno smanjivati. O samim mokraćnim kamencima to je puno točnija verzija, jer oni zapravo su prije svega formirane nakupine određenih vrsta kristalića koji se nama mogu stvoriti u bubrezima, ali i bilo kojem dijelu mokraćnog samoga sustava. I danas se zna nebrojeno osoba godišnje u svijetu, to su milioni osoba, završe na hitnom medicinskom prijemu kad imaju one izrazite simptome prolaska bubrežnih kamenaca kroz sami mokraćni sustav. Jer oni kao takvi, oni se mogu formirati iz raznih perspektiva, ali daleko najučestaliji razlog formiranja tih sitnih malih bubrežnih ili mokraćnih kamenaca je apsolutno prekomjerna količina kalcija u vašem organizmu. I onda moramo razmišljati tko najbolje radi protutežu, odnosno radi apsorpciju kalcija u organizmu i na taj način sprečavati u velikom broju slučajeva rizik od nastanka samih bubrežnih kamenaca ili mokraćnih kamenaca. I mi kada govorimo o samim kamencima, govorimo prije svega kada osoba ima simptome bubrežnih kamenaca ili mokraćnih kamenaca, ima jako i nepodnošljivu bol koja se javlja u donjem dijelu leđa ili trbuhu. Širi se u prepone ili genitalije. Prekomjerno znojenje, često mokrenje, krv u mokraći, mutan urin neugodnog mirisa, mučnina povraćanjem, ako ima infekciju, javit će se često mučnina, vrućica i slično toga tipa tijela. I vi kada imate naravno bubrežne kamence, oni se mogu potencirati raznim perspektivama. Rekli smo prije svega prekomjerna razina kalcija u organizmu. I to može biti prije svega radi izuzetno loše prehrane, recimo prekomjernog unosa vitamina D, što nećete vjerovati. Postoji jedna vrsta tumora koji se naziva multiplim mijelom, koji može potencirati razvoj kalcija puno većeg u organizmu. Bubrežni kamenci kao takvi se dobivaju od loše funkcije paratireoidne žlijezde, lošom prehranom bogatu rafiniranim prerađenim ugljikohidratima i samim šećerom, određenim infekcijama mokraćnog sustava, bolesti probavnog sustava kao što su Crohnova bolest, sindrom iritabilnog crijeva, smanjena kiselost tijela, uzimanje lijekova kao što su diuretici, česte infekcije samog mokraćnog sustava. Sve to može potencirati čak i genetska predispozicija da imate prekomjernu razinu kalcija i formiranje sitnih tih malih kamenčića. I oni kao takvi, kada su veliki možda nekoliko milimetara, oni puno puta prođu kroz mokraćni sustav i nemate problema. Međutim, oni kada narastu puno veći i kada imaju čak strukturu koja može biti onako oštra, razubljena, onda kad prolazi, onda ona stvara ove sve vrste problematike. I daleko najbolji mineral koji će značajno pomoći apsorpciji kalcija u organizmu, da se on ne formira kao kamenci, biti će apsolutno magnezij. Kada govorimo o magneziju, on je vjerojatno najvažniji mineral u našemu tijelu. Ne samo da pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. 60% se nalazi u kostima, 30% u mekim tkivima i mišićima, 6 do 7% u stanicama, 1% u samoj krvi. I vi kada redovito imate naravno kalcij u vašemu, zapravo kada želite apsorbirati kalcij u organizmu, vama ključnu ulogu igra sami magnezij. Ukoliko nemate magnezija, imate puno veći rizik od nastanka samih bubrežnih kamenaca. Međutim, vi kada nemate magnezija u organizmu, imate puno većih i potencijalnih još drugih problema. Jer magnezij, rekli smo, igra ključnu ulogu u kalciju, natriju, ali i samome kaliju, što konkretno znači funkcija vaših kostiju, mišića, srca, krvnih žila, svede se normalnom funkcijom magnezija. Vi kada imate normalno magnezija u organizmu, čak rješavate probleme sa stresom, nesanicom, smanjujete bolove u mišićima, kontrolirate dijabetes tipa 2, kronični umor, čak i glavobolje. Ako imate osteoporozu, astmu, sve to možete prirodno rješavati vezano sa samim magnezijem. Međutim, za danas nam je jako bitno za reći, ukoliko imate bubrežne kamence ili mokraćne kamence, redoviti unos magnezija će tu vama iznimno pomoći. Međutim, magnezij je tu fenomenalan. Ono što ću vam još preporučiti, uz magnezij apsolutno redovito uzimate kalij 99 mg apsolutno dnevno i
mineral koji se naziva cink, 50 do 80 mg dnevno. Cink upravo smanjuje kristalizaciju koja dovodi do stvaranja kamenaca, a do magnezija uzimate magnezijev citrat 500 mg dnevno koji apsolutno smanjuje apsorpciju kalcija u vašemu organizmu. I upravo ćete se sa kalcijem, upravo sa samim cinkom i sa samim kalijem stabilizirati i nećete uopće dopustiti da nastane same bubrežne kamenice. Pratite dalje moj kanal, uskoro dolazi puno više informacija za prirodno liječenje bubrežnih kamenaca u vašem organizmu. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji videozapisi. I ukoliko je takva situacija, to je izvanredno lijepo, ovdje dole ispod videozapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal i kliknite na ikonu zvona. Na taj način podržavate moj kanal, moj rad, a postajete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja iz cijelog svijeta, a ja kao i uvijek ću se svaki dan potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.